المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. مثل الفاتحة لصاحب المولد الضياء اللامع الإمام العالم اللامع الداعي إلى الله الحبيب عمر بن محمد بن سليم الحفيظ، وأوصل وأفرحهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى أيها المشتاقون إلى رؤية جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى من يخطب وصاله يقظة ومناما. صلوا عليه وسلموا تسليما. الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. صل على محمد حبيبك الشافع المشفع. صل على محمد صل عليه وسلم. ربي صل على محمد أعلى الورى رتبة وأرفع. صل على محمد أسمى البرايا جاها وأوساع. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مهيا. صل على محمد وعافنا واسبي كل موجاع. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وأصلح القلب واعف وانفع. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه
صل على محمد نحل في حسنك الممنى يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد رب ارضى عنا رضاك الأرفع رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد رب ارضى عنا رضاك الأرفع يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد رفق بنا خير خلقك جماع يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم سلام عليك زين الأنبياء سلام عليك أتقى الأتقياء سلام عليك زين الأنبياء سلام عليك أتقى الأتقياء سلام عليك زين الأنبياء سلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك أصفى الأصفياء السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك من رب السماء السلام عليك دائم بلا انقضاء
الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما الله عليه وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا مالك الأطهار معدن سرك الأسمى فهم سفن النجاة حمانا صلى الله عليه وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أصبحوا لولائه عنوانا صلى الله عليه والتابعين لهم بصدق ما حدا حاد المودة هيج الأشجانا صلى الله عليه والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأضحى والها النشوانا الله عليه أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس هانا صلى الله عليه لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به انتعشوا وأذهب رانا الله عليه الأرواح تشتاق اللقاء وتحن تسأل ربها الرضوانا الله عليه حال المحبين كذا فاسمع إلى سيال المشفع وارهف الآذان الله عليه إلى أوصاف طه المجتبى واحضر لقلبك يمتلئ وجدانا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا واهب العطايا اغفر لنا الخطايا بأشرف البرايا وأمنا خديجة بأشرف البرايا وأمنا خديجة يا واهب العطايا بيانا خطايا بأرب البرايا وأمنا خديجة
بشراكي بالمعية يا واهب العطايا اغفر لنا الخطايا بأشرف البرايا وأمنا خديجة بأشرف البرايا وأمنا خديجة بشراك بخديجة بأشرف البرايا بشراك بالبشارة بجنات عالية بشراك بالآمين يا خديجة فأنت في الأمان تعطى لك الأماني دنيا وأخروية يا واهب العطايا اغفر لنا الخطايا بأشرف البرايا وأمنا خديجة بأشرف البرايا وأمنا خديجة قد فزت بالسلام من ربنا الرحيم وجنة النعيم في غرفة باهية دار بها كرامة خديجة بشراك بالعادية دار بها كرامة بشراك بالعادية يا والي العطايا اغفر لنا الخطايا بأشرف البرايا وأمنا خديجة بأشرف البرايا وأمنا خديجة اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. نبأنا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا والنور طه عبده منا به في ذكره أعظم به منانا ورحمة المولى تأمل قوله فليفرحوا واغدوا به فرحانا مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله من أنشانا واستشعرا أنوار من
إسرائيل متى كنت نبيا قال آدم كان بين التراب وبين ماء فاستفق من غفلتي عن ذا وكن يقظانا واعبر إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيار مصانا لم تفترق من شعبتين إلا أنا في خيرها حتى بروزي أنا فأنا خيار من خياري قد خرجت من نكاهي لإلهي صار طهره الله حماه اختاره وما براك مثله إنسانا وبحبه وبذكره والنصر والتوكيل رب العرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. هذا وقد نشر الإله نعوته في الكتب بينها لنا تبيانا أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا قد بشروا أقوامهم بالمصطفى أعظم بذلك رتبة ومكانا وهو وإن جاء الأخير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع أنا قط لا أتوانا ارفع وسل تعطى وضل يسمع لقولك نجم فخرك بانا الحمد لله جل بيدي ولا أولا آتي أنا الجنانا أكرم الخلق على الله أنا فلقد حباك الله منه حنانا سوف يعطيك فترضى جل من معت تقاصر عن عطاء نهانا بالله كرر ذكر وصف محمد كيما تزيح عن القلوب الرانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. لما دنا وقت البروز لأحمد عن إذن من ما شاءه قد كان به الأم الأمينة بنت وهب من لها أعلى الإله مكانا من والد المختار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهان كان يغمر نور طه وجهه وسرى إلى الابن المنصون عيانا وابن هاشم الكريم شهم بن عبد مناف بن قصي كان والده يدعى حكيما شأنه قد ائتلى أعزز بذلك شانا واحفظ أصول المصطفى حتى ترى في سلسلات أصوله عدنانا كقف واعلم برفعه إلى إسماعيل كان للأب معوانا وحينما حمى
حملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوان صلى الله عليه. أحاط اللطف من رب السماء أقصى الأذى والهم والأحزان صلى الله عليه. ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان صلى الله عليه. بالطهر من في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فأترعت رضوانا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورعزه وزنة عرشه ومداد كلماته. وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع حانا ليل فجر أبرز الشمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب
وينالنا درما قد دام من أولنا فضايا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد حسيني مرحبا 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 يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد حسيني مرحبا مرحبا أنت فتى السجود وذونا نشبعت الشفاع فعليك الله صلى ما بدا النور والشعشع طلع البدر علينا في سريعة الوداع وجب الزهر علينا ما دعا لله بك الرحمن نسأل وإله العرش يسمع يا عظيم المن يا رب شملنا بالمصطفى جماع طلع بدر علينا من سنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله فاغفر لي ذنوبي يا الله بركة الهادي المشفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله فانظر إلينا يا الله واهدنا بكل مطمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الحليم وشفع يا الله واكفنا كل البلايا يا الله ارفع الافات وارفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الحبيب وشفع يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اسقنا يا رب اغثنا بحياة حضال يهمع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اختم العمر بحسنى واحسن العقبى ومرجع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصلاة الله تغشى من له الحسن تجمع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أحمد الدرى وآله والصحابة من سنشع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى محمد يا ربي صل وسلم على محمد يا ربي صل وسلم وبارك
عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati para habaib, para ulama, para asatidz wal asatidah, wabil khusus yang kita muliakan orang tua kita, Al-Habib Ahmad Al-Habsyi, Al-Habib Saleh Al-Khirid, Al-Habib Sadiq, Al-Habib Rafiq Al-Gidri, Al-Habib Naufal, Al-Habib Fahmi, Al-Habib Muqdar Al-Hinduan, Al-Habib Fitrah, Al-Habib Haidar yang jauh datang dari Makassar, Habib siapa? Habib Syekh, Habib Fadli, ada lagi, udah. Dan juga para habaib yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, namun insyaallah tidak mengurangi rasa hormat ta'zim kami kepada beliau semuanya. Dan juga wabil khusus kepada guru kita yang mulia Sayyidil Fadil Al-Habib Hashim bin Abdullah bin Syekh Abu Bakar bin Salim, dan juga terkhusus untuk tamu kita pada malam hari ini, alhamdulillah, yang datang dari Hadramaut, yaitu Ad-Doktor Al-Fadil Al-Alimul Allamah Al-Habib Hashim bin Abdurrahman Al-Idrus. Beliau pimpinan Pondok Pesantren Al-Budur ya, khusus untuk tahfidzul Quran. Maka insyaallah malam ini kita akan mengambil manfaat dari apa yang akan beliau sampaikan nanti, dan kita doakan mudah-mudahan para habaib kita, para orang tua kita, guru-guru kita, mudah-mudahan semuanya diberikan sehat afiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan mereka tidak henti-hentinya untuk memberikan kepada kita bimbingan agar kita selalu berada di dalam jalan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, para asatidz wal asatidah, Ustaz Panji, Ustaz Syahrizal Fahlepi yang setiap saat juga menemani beliau, dan juga para asatidz yang lainnya, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini alhamdulillah kita kembali bertemu di majelis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, cuma agak beda sedikit. Ketemunya kita di musalla di Langgar Nur Ahmad. Nah, yang insyaallah mudah-mudahan akan menambah keberkahan untuk majelis kita, keberkahan untuk Langgar ini insyaallah. Kenapa dipindah? Karena biasanya Bang Zainal yang nyusun alat dan semuanya itu beliau baru selesai operasi, 2 kali operasi. Nah, 2 kali operasi, jadi kada boleh angkat barat. Jadi dipindah ke sini sementara. Insyaallah di bulan-bulan yang akan datang kita akan kembali lagi ke rumah insyaallah. Kemudian kami atas nama panitia keluarga besar, mewakili keluarga besar Haji Ahmadin Nur sekeluarga, dan juga seluruh kru MR cabang Lambung Mangkurat mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran antum semuanya, dan juga minta ampun maaf bila banyak kurang dalam majelis ini. Insyaallah mudah-mudahan kita bisa memperbaikinya di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan panjang lebar. Insyaallah kita akan dengarkan ta'lim yang akan disampaikan oleh guru kita Sayyidil Fadil Al-Habib Hashim bin Abdullah bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma salli ala Muhammad. Sedikit kita baca kitab Risalatul Mu'awanah untuk mengambil berkah sahibul kitab muallim Al-Imam Qutbud Da'wah wal Irsyad wa Qutbul wal Bilad hujjatuna inallah wa sinatuna ilal Habib Abdullah bin Ali Muhammad Haddad
Nanti kita mintakan kepada tamu-tamu kita. Yang pertama kepada Habib Heda dan penutup kepada Habib Hashim insyaallah. Masih mengenai masalah pembahas mengenai masalah yakin, mungkin saya agak singkat. Wa yaqwal yakin wa yahsun bi asbab, keyakinan itu akan menjadi kuat dan akan menjadi baik dengan berbagai macam sebab. Beliau telah mengatakan hendaklah kita yang paling utama ketika kita ingin menggapai kehidupan sukses bahagia dunia akhirat, yang pertama harus kita perbaiki keyakinan dan perkuat keyakinan kita terutama kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada apa-apa yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita meyakininya. Karena tergantung keyakinan kita akan melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diarahkan oleh Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tergantung keyakinan kita akan meraih hidup sukses bahagia dunia akhirat. Dan kesuksesan kebahagiaan dunia akhirat itu bukan karena duit yang banyak atau kedudukan yang tinggi setinggi langit, enggak. Karena kesuksesan itu Allah siapkan buat semua manusia hamba Allah yang beriman, walaupun yang tidak mempunyai harta, walaupun yang tidak memiliki kedudukan. Wa yaqwal yakin wa yahsun bi asbab, yakin itu akan menjadi kuat dan akan menjadi baik dengan berbagai macam sebab. Minha di antaranya wa wal asl wa alaihi walladhi alaihi madar, yang merupakan asal dan kembali keyakinan itu pada keyakinan yang pertama ini yang beliau sebutkan. An yasghal abdu bi qalbihi wa udhuni, yaitu seorang di antara kita hamba Allah selalu berupaya untuk menyimak dengan hatinya dan telinganya. Beliau mengatakan bigalbih wa udhunih, hendaklah seseorang hamba itu an yasghal selalu menyimak dengan hatinya dan telinganya. Artinya kita diarahkan oleh beliau ketika kita mendengar tausiah, mendengar Al-Quran, mendengarkan bacaan, menyimak bukan hanya dengan telinga tapi lebih diutamakan dengan hati. Ila istima'il ayat wal akhbar, untuk mendengarkan sengaja ayat-ayat dan khabar-khabar, yaitu hadis-hadis dari Nabi besar Muhammad, riwayat-riwayat dari para sahabat, tabi'in dan orang-orang yang baik dari kaum salaf. Adalla ala jalalillahi ta'ala wa kamalihi wa 'azamatihi wa kibriyaihi, yang menunjukkan ayat itu, khabar itu, hadis itu, riwayat itu dari sahabat dan orang-orang setelah mereka dari kaum salaf saleh, yang menunjukkan atas keagungan Allah, kesempurnaan Allah, kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan kemuliaan Allah. Karena kita yang pertama kali yang harus kita perhatikan untuk kita yakini keberadaan Allah dan semua yang dimiliki oleh Allah dari keagungan kemuliaan. Wanfiradihi bil khalaq wal amr, dan Allah Subhanahu wa taala yang satu-satunya munfarid, tunggal dalam menciptakan dan dalam mengatur, memerintahkan. Yang menciptakan hanya Allah Subhanahu wa taala, yang memiliki perintah aturan hanya Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini. Wasultan wal gahar, dan kekuasaan dan gahar, ini paksaan. Allah memaksa hambanya kita, terutama mukallaf bangsa jin manusia, untuk melaksanakan perintah menjauhi larangan. Yang berhak melakukan itu munfarid jadi Allah Subhanahu wa taala secara hakikat. Apapun ayat kita harus dengarkan, kita harus simak, dan kita berupaya untuk memahami, meresapinya dan meyakininya. Setelah kita meyakini akan keberadaan Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah itu ada, dan termasuk bukti Allah itu ada, kita yang ada. Wa ala sidqir rusul wa kamalihim, dan ayat-ayat, khabar-khabar, cerita-cerita yang menunjukkan kebenaran, kejujuran para rasul dan kesempurnaan mereka. Semuanya, terutama Nabi Agung Muhammad sebagai pemimpin Nabi dan Rasul semua, dan semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ayyidu bihi minal mu'jizat, dan apa yang diperkuat oleh Allah terhadap mereka dari berbagai macam mu'jizat, baik yang terjadi, yang nampak ketika mereka diangkat oleh Allah, diutus oleh Allah menjadi seorang Nabi Rasul,
ataupun yang sebelum mereka diangkat oleh Allah menjadi seorang Nabi Rasul, terutama yang paling banyak kisah ceritanya dan tidak akan pernah habis. Ia merupakan bahan cerita dari dulu sampai saat ini, sampai akan dan seterusnya, dan tidak akan pernah habis apa yang berkaitan dengan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah ketika lahirnya beliau terjadi mukjizat namanya irhas, tapi bahasanya irhas bukan mukjizat. Ini kejadian yang luar biasa yang belum pernah terjadi saat kelahiran seorang Nabi Rasul selain beliau. Begitu juga apa yang didapat oleh bunda beliau Sayyidah Aminah dari hal yang ajaib, yang luar biasa yang terjadi saat lahir Nabi Agung Muhammad, yang beliau ceritakan, kisahkan kepada kita umat, bahwasanya beliau bercerita saat ingin ia melahirkan Nabi Agung Muhammad, beliau melihat perempuan-perempuan di kamar beliau yang pandangan mereka tertuju kepada Sayyidah Aminah. Dan ketika mungkin salah satu di antara yang hadir itu, yang datang itu, yang hanya dilihat oleh Sayyidah Aminah, melihat mungkin Sayyidah Aminah merasa khawatir dan lain sebagainya, maka ia mengenalkan diri, aku adalah Maryam dan ini adalah Asia, dan mereka ini bidadari, sesuai dengan yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aminah, yang disebutkan oleh para ulama kita dalam kitab sirah dan dalam kitab namanya Syama'il dan lain sebagainya, yang menunjukkan kita kemuliaan Sayyidah Aminah dan satu-satunya manusia bunda yang pernah melihat bidadari di Mekah di kala hidupnya hanya Bunda Aminah, bunda dari Nabi Adam sampai hari kiamat, yang ketika ia ingin melahirkan seorang anak bayinya, maka Allah Subhanahu wa taala utus kirim yang dari surga itu bidadari, karena bidadari tidak pernah meninggalkan surga, karena mereka makhluk yang diciptakan oleh Allah di surga, mereka tidak pernah meninggalkan surga, tapi Allah Subhanahu wa taala kirim mereka dari surga untuk menyaksikan muka bumi ini, untuk menyaksikan lahirnya Nabi Agung Muhammad, dan mereka hanya dilihat di masa hidup seorang hamba, hanya dilihat oleh Sayyidah Aminah. Maka beliau manusia satu-satunya, bunda satu-satunya yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dari sekian bunda yang pernah ada, yang bunda yang paling mulia, pemimpin para bunda-bunda dari semenjak Nabi Adam sampai hari kiamat, Bunda Aminah, satu-satunya bunda yang pernah melihat bidadari dengan mata kepalanya di masa hidupnya di muka bumi ini, hanya beliau. Nanti kalau bunda kita kisahnya nanti besok ketika masuk surga, kalau bunda kita masuk surga baru melihat bidadari. Bunda dari Nabi Adam sampai hari kiamat mereka melihat bidadari kelak nanti ketika masuk surga, kalau itu masuk surga. Tapi Bunda Aminah sebelum masuk surga di masa hidupnya sudah pernah melihat bidadari dengan mata kepalanya, karena kemuliaan dan kelebihan yang Allah berikan kepada beliau, bagian daripada mukjizat Nabi besar Muhammad, kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Begitu juga mahalla bimu'anidihim, dan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada semua yang menentang mereka, semua yang tidak beriman dengan mereka, para nabi rasul yang memusuhi mereka, min anwa'il uguba, dari berbagai macam hukuman-hukuman yang ada. Allah cerita kepada kita tentang para nabi rasul dan umat, dan Allah Subhanahu wa taala cerita dalam kitab suci Al-Qur'an tentang hukuman yang Allah berikan, dan kita bisa baca itu dalam kitab suci Al-Qur'an dengan berita yang konkret, yang pasti kebenarannya dan tidak mungkin diragukan sedikit pun itu cerita. Bisa kita dapatkan cerita itu dalam kitab suci Al-Qur'an. Wa ma warad fil yaumil akhir, dan apa yang datang dari hari akhir yang akan terjadi setelah kematian kita, baik di alam barzah, begitu juga ketika kita dibangkitkan dari alam barzah. Min ithabatil muhsinin wa mu'agabatil musiin, dari balasan yang Allah berikan kepada mereka yang berbuat baik nanti kelak di hari kiamat, surga yang luar biasa yang belum pernah terlihat oleh mata manusia, terdengar oleh telinga manusia, bahkan belum pernah terlintas oleh hati manusia. Sekarang zaman canggih, orang Cina mampu berbuat berbagai macam produk hebat dan semua mungkin, tapi surga yang Allah siapkan belum terlintas di hati mereka itu, di benak pikir mereka itu, apa yang disiapkan oleh Allah di surga dari keindahan dan kenikmatan. Belum terlintas orang-orang yang ada sekarang, mungkin yang zaman akan datang setelah kita jauh lebih hebat teknologinya,
tapi kata Rasulullah belum terlintas bahkan dalam benak hati mereka, pikiran mereka apa yang akan disiapkan oleh Allah nanti kelak bagi kita di surga Allah. Canggihnya surga Allah Subhanahu wa taala. Wa mu'agabatil musiin, dan hukuman yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang berbuat salah, berbuat jahat, berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ila kauni hadzal amr kafian fi ibadatil yaqin, dan kepada hal ini semua, perkara ini semua cukup dalam memberikan faedah kepada kita untuk meningkatkan, memperkuat, memperbaiki keyakinan kita. Al-isyarah bi qauli ta'ala, atas apa yang telah pernah diisyaratkan dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ankabut, awalam yakfihim, apakah tidak cukup bagi mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala khitab, ajak bicara umat yang ada di masa Nabi Muhammad sampai sekarang, sampai akan datang. Anna anzalna alaikal kitab, sesungguhnya kami telah turunkan terhadap engkau ya Muhammad al-kitab, Al-Quran, yutla alaihim, yang dibaca terhadap mereka, atas mereka. Tak cukupkah itu? Sebagai namanya bahan, sarana, wasilah yang paling ideal, yang paling tepat, yang paling utama untuk memenuhi keyakinan kita, terutama kepada Allah dan seterusnya tadi, sampai keyakinan kita tentang apa yang akan terjadi nanti di hari akhir, di hari kiamat. Masya Allah, Masya Allah. Ya, mudah-mudahan Allah berkah. Ini kita mencari ambil berkahnya aja ya, biar Habib tahu juga bang, bahwasanya kita di sini baca kitab ini, kita di sini baca kitab ini, kita di sini baca kitab ini. Beliau tahu juga ya. Alhamdulillah. Nah, paling tidak kalau kita tidak punya berkah, yang jelas pengarang ini pasti punya berkah. Kenapa? Karena kitabnya ini sudah hampir 400 tahun sampai sekarang masih dibaca, sampai sekarang masih menjadi solusi buat manusia. Solusi untuk kita mendapatkan kehidupan yang bahagia. Sekali lagi, bahagia itu bukan karena fulus katsir atau namanya kedudukan yang kabir, yang besar. Tidak harus kita menjadi presiden, walaupun kita menjadi pemungut sampah di pinggir jalan. Kalau kita memiliki keyakinan ini, kita akan hidup bahagia lebih dari yang di istana sana, lebih dari orang yang memiliki harta seperti Gurun atau jauh lebih banyak dari Gurun. Nah, kita mintakan waktu kepada Habib Haidar untuk menyampaikan tausiahnya. Kita dengar dengan telinga kita, simak dengan hati kita ya, sebagaimana tadi Habib Abdullah mengarahkan kita untuk mendengar dengan hati telinga kita. Fa'alaihi falyatafaddal mashkuran. Sallallahu ala Muhammad. Alhamdulillah alladzi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilayhi bil idzni wa kad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla 'alaika Allahu bari'uka alladhi bika ya mushafa'u khassana wa habana wa ala alika al-kirami ma'dini sirrika al-asma fahum sufnun najati himana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabina Muhammad nurika sari wa madarika al-jari wajma'na bihi fi kulli atwarina wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Amma ba'd. Hadirin jamaah majlis Rasulullah yang dimuliakan oleh Allah, yang kami muliakan para habaib, para alim ulama, khususnya guru kita Al-Habib Hasim bin Syabakar, dan guru kita dari Hadramaut, dari Tarim, Habib Hasim Al-Idrus, dan guru Syamsul, dan para guru yang lain. Tidak saya sebut namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan kemuliaan dari kami. Allah telah mengumpulkan kita di tempat ini karena Allah ingin memberikan kemuliaan, percikan nur ilmu yang bermanfaat insyaallah. Nabi selalu berdoa kepada Allah setiap hari dan malamnya dengan doanya, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika ya Allah min ilmin la yanfa'. Ini salah satu doanya Nabi, dan Nabi juga merasa takut. Beliau kekasih Allah, tetapi hatinya selalu takut
beliau diberikan jangan sampai ilmu yang beliau ketahui ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang tidak bermanfaat yang dimaksud didengarkan saja tetapi tidak diamalkan, atau juga diamalkan tetapi setelah diamalkan tidak ada bertambah rasa takut kepada Allah, takut terhadap murkanya Allah, takut terhadap siksanya Allah, peringatan dari Allah di dunia, di alam barzah atau di akhirat, seperti yang dilakukan oleh iblis dan pengikutnya. Iblis, kata guru mulia Al-Habib Umar, beliau mengatakan kalau mau dihitung ilmunya iblis itu dari sebelumlah diciptakan Nabi Adam, dia sudah belajar mendengarkan ilmu, semua bidang ilmu, Al-Quran, Taurat, Injil, semua dihafal oleh iblis. Dan tafsirannya semua dihafal, berapa juz, semua ada di kepalanya iblis. Tetapi apakah ilmu yang diketahui oleh iblis, kata Habib Umar, itu bermanfaat, membuat dia bertambah takut kepada Allah? Bukan, tetapi bertambah berani kepada Allah. Dia berani, disuruh sujud oleh Allah, anis sujud li Adama fasajadu illa iblis. Berani dia diperintahkan oleh Allah sujud, dia tidak mau patuh perintah Allah, tambah berani. Tidak takut murkanya Allah dengan ilmu yang dia ketahui, yang dia hafal, tambah dia tidak takut. Berarti ilmu yang dia ketahui iblis dan pengikutnya itu namanya ilmu yang tidak bermanfaat. Nah, kita sekarang yang dihadir di tempat ini, apakah kita termasuk orang yang memiliki ilmu, kita mendengarkan ilmu setiap hari di majelis, yang menyebabkan ilmu itu semakin kita takut kepada Allah atau semakin kita jauh dari Allah? Man yazdad ilman walam yazdad minallahi hudan, kata Rasulullah, siapa yang bertambah ilmunya, ilmu agamanya, dia dengar ilmu, dia hafal ilmu, tetapi tidak bertambah hidayah atau petunjuk, membuat dia bertambah takut kepada Allah, dekat kepada Allah, maka dia bertambah jauh dari Allah. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Zubat mengatakan, fa'alimun ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wathan. Yang pernah belajar Zubat tahu, orang alim yang mengerti ilmu, sudah belajar mendengarkan ilmu, tapi belum lam itu belum diamalkan, belum membuat dia merasa takut, maka nanti di akhirat dia akan disiksa sebelum penyembah patung, penyembah musyrik. Sebelum kaum musyrikin disiksa oleh Allah, orang-orang yang mengerti ilmu tidak mau mengamalkan, mereka lebih dulu disiksa. Nauzubillah min zalik. Ini agar menambah rasa takut kita kepada murkanya Allah Subhanahu wa taala, bahwa ilmu yang kita ketahui ada tanggung jawabnya, harus diamalkan. Kalau tidak membuat ilmu yang kita amalkan merasa takut kepada Allah, maka kita bertambah jauh, bukan bertambah dekat terhadap Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di zaman dulu, zaman khalifahnya Amirul Mukminin Sayyidina Umar Ibn Khattab, beliau membuka majelis di rumahnya, seminggu sekali datang tetangganya, pemuda-pemudi datang belajar. Ada seorang pemuda, salah satu pemuda yang rutin setiap hari, bukan cuma seminggu sekali, datang ke rumahnya Amirul Mukminin Sayyidina Umar Ibn Khattab, yang beliau sebelumnya sangat benci Rasulullah, setelah masuk Islam sangat cinta kepada Rasulullah dan rasa takutnya kepada Allah luar biasa. Padahal beliau siapa sebelum masuk Islam? Setelah masuk Islam, rasa khusyuknya beliau dimasukkan oleh Rasulullah dan Allah dan Rasulnya di dalam ayat innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. Ulama menjadi apa? Fa'il.
ulama itu yang dianggap di sisi Allah betul-betul ulama dan Rasulnya yang khusyuknya, takutnya luar biasa kepada Allah, yang mengerti ilmu, mendengarkan ilmu setiap hari, tetapi rasa khusyuknya tidak bertambah, rasa takutnya tidak bertambah, berarti ilmu yang kalian dengarkan tidak bermanfaat, tidak bermanfaat buat diri kita semua. Kalau ilmu yang kita dengar menyebabkan kita rasa takut kita bertambah, berarti ilmu itu dikategorikan bermanfaat. Ilmun nafi'an. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Itu doanya Rasulullah sambil menangis, meminta kepada Allah jangan sampai ilmu yang beliau ketahui dengan para sahabatnya ilmu yang tidak bermanfaat. Salah satu dari murid santrinya Amirul Mukminin Sayyidina Umar setiap hari berjalan menuju rumahnya Amirul Mukminin, menimba ilmu kurang lebih 1 kilo. Berjalan, tidak ada sepeda, tidak ada motor, ya, jalan kaki. Zamannya Khalifah Sayyidina Umar berjalan kaki karena dia sudah mengetahui ilmu itu mahal, ilmu itu berharga. Jalan kaki 1 kilo setiap hari. Di tengah perjalanan ada rumah, itu rumah ada seorang wanita sangat cantik, luar biasa, sangat putih. Dipanggil setiap hari, setiap pemuda ini lewat, ya ayyuhas syabab, ya fulan. Suaranya sangat nikmat didengarkan. Ada sebagian perempuan wanita suaranya kalau kita dengar, katanya para ulama termasuk aurat karena terlalu enak didengar suaranya. Tapi ada juga suara perempuan mirip suara laki-laki. Nah, ini suara perempuan yang dikategorikan aurat karena membuat sebagian laki-laki itu bersahwat, naik hormonnya. Ini termasuk perempuan suaranya memanggil pemuda yang lewat setiap hari mau belajar di majelisnya. Amirul Mukminin dipanggil karena pemuda ini sudah mendengarkan ilmu bertahun-tahun, 1 tahun 2 tahun dari sahabatnya Rasulullah. Amirul Mukminin membuat dia rasa takut. Setiap hari, setiap malam dia menangis, bermunajat kepada Allah, menangis takut kepada murkanya Allah, siksanya Allah. Dia setiap lewat jalan kaki menuju rumahnya Amirul Mukminin dipanggil perempuan itu yang wajahnya luar biasa cantik. Dia menangis dan tidak menoleh. Kenapa dia menangis ketika dipanggil namanya oleh perempuan itu? Karena dia membayangkan murkahnya Allah, siksanya Allah, nerakanya Allah. Bukan dibayangkan Allah Maha Pengampun, bukan. Mungkin sebagian muslimin membayangkan Allah Maha Pengampun. Saya nanti balik lihat mukanya, gampang saya istighfar, ya Allah, astagfirullahalazim, atubu ilaih, Allah akan mengampuni saya. Bukan itu yang dibayangkan oleh pemuda ini. Dia tidak berbalik dan menangis mengingat ilmu yang dia dengarkan dari Amirul Mukminin Sayyidina Umar. Setiap hari dipanggil, menangis sampai suatu ketika, suatu hari perempuan itu dibisik, digoda oleh setan dengan strategi, dengan cara panggil pemuda itu dan kamu dari dalam kamarmu dengan teriakan yang keras, dengan minta tolong bahwa kamu jatuh atau kesakitan. Hari itu pemuda itu lewat, perempuan itu dari dalam kamarnya berteriak dengan suara yang paling keras dan dia minta tolong, kesakitan. Suara perempuan yang indah didengar, minta tolong. Pemuda ini karena dia memiliki hati yang rahmat, mungkin perempuan ini jatuh, butuh pertolongan. Kalau saya tidak tolong dia akan mati, saya akan tanggung jawab di hari kemudian, waktu darurat. Pemuda ini mendatangi rumahnya dan masuk, pintunya terbuka lebar. Perempuan itu di dalam kamarnya, pintu kamarnya terbuka juga.
ketika di pintu kamarnya dia masuk, perempuan itu di atas tempat tidur dengan membuka auratnya. Pemuda ini melihat selintas, dia pingsan, semaput, ya. Waktu pingsan, kenapa dia pingsan? Karena melihat aurat cuma selintas, tidak kembali lagi. Dia tidak mengembalikan mata pandangannya, selintas saja karena takutnya kepada Allah yang luar biasa. Dengan ilmu yang diamalkan, ilmu yang bermanfaat, dia pingsan. Waktu pingsan, perempuan itu ketakutan, diambil bajunya, dia pakai bajunya, dia pakai jilbabnya, karena dia takut ini mati. Dipanggil tetangganya, dimasuki rumahnya, diperiksa bahwa dia masih hidup, disiram air, terbangun dari pingsannya. Perempuan itu yang sudah menutup auratnya, dilihat wajahnya, pingsan kedua kalinya. Setelah pingsan 2 kali karena rasa takutnya kepada Allah luar biasa, al-khauf al-husyu' al-ilmu kullu khasya yu'raf bidzaka ahlu. Rasa kata gemetar pemuda itu, disiram lagi, terbangun ketiga kalinya, dilihat perempuan itu masih ada di situ, ya, dia pingsan ketiga kalinya dan diperiksa sudah meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi rasa takutnya kepada Allah, murkanya Allah yang menyebabkan dia meninggal. Sayyidina Umar bertanya kepada teman-temannya, mana fulan bin fulan? Katanya wafat wahai Amirul Mukminin. Di mana kuburannya? Amirul Mukminin seorang wali, tidak usah ditanya sebabnya kenapa meninggal, karena beliau kasyaf, tahu, wali min auliya Allah. Beliau mendatangi kuburannya, mensolati. Setelah mensolati, Amirul Mukminin bertanya, ya waladi, ya bunayya, hal wajadta ma wa'adallahu haqqan? Diulang lagi Amirul Mukminin, belum dijawab. Kalau kita orang biasa, kuburan ditanya, rohnya ditanya, apakah kamu sudah mendapatkan janjinya Allah dalam Al-Quran terhadap khusus dengan hamba-hambanya yang rasa khusyuk takutnya luar biasa kepada Allah dalam Al-Quran? Wa amma man khafa maqama rabbihi jannatan. Dan orang-orang hamba-hambanya Allah yang beriman, yang rasa khaufnya luar biasa, takutnya kepada Allah, Allah berjanji akan memberikan 2 sorga, jannatan. Itu 2 sorga belum di hari kiamat, di alam barzakh, 2 sorga. Ditanya oleh Amirul Mukminin, wahai anakku, anakku maknanya wahai anakku yang belajar ilmu sama saya, apakah kamu sudah menerima janjinya Allah? Diulangi kedua kali, hal wajadta ma wa'adallahu haqqan? Belum dijawab. Yang ketiga, 4, ke-7 kali baru dijawab. Rohnya mengeluarkan suara dari dalam kuburan, na'am, betul wahai Amirul Mukminin, saya sudah menerima janjinya Allah 2 sorga di alam barzakh. Inilah hasil dari ilmu yang bermanfaat. Semoga kita semua mendapatkan ilmu bermanfaat sehingga sorga bukan cuma rasakan di dunia, di alam barzakh dan di akhirat. Amin, Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah, mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat dari apa yang beliau sampaikan. Ada Habib Umar kata di luar. Fadhal masuk Habib. Terus ada Imam Langgar Nur Ahmad, Kiai Haji Zarqawi. Silakan ke depan. Mari kita lanjutkan acara kita, yaitu acara inti pada malam hari ini. Kita dengarkan tausiah, mau'izah, irsyadat dari guru kita yang mulia Sayyidil Fadil Al-Alim Al-Allamah Al-Doktor Al-Habib Hashim bin Abdurrahman Al-Idrus dari Hadramut, dan insyaallah akan diterjemahkan oleh Al-Ustaz Syahrijal Pahlavi insyaallah.
kepada beliau berdua. Waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma salli ala Muhammad. اذكروا الصلاة على النبي. بسم الله، الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه والتابعين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد باللسان الجامعة في الحضرة الواسعة، صلاة تمد بها جسمي من جسمه وعلمي من علمه وعملي من عمله وتوجهي من توجهه، وتعود بركاتها علينا وعلى أصحابنا وعلى أهل عصرنا وعلى أهل هذا المجلس. يا نور يا نور اجعلنا نورا بحق النور. أما بعد، سمعتم ما تقدم من الكلام وقراءة كلام الإمام عبد الله بن علوي الحداد، الذي كما سمعتم غوث العباد والبلاد. الإمام عبد الله بن علوي الحداد الغوث الذي يغيثك، أي يسرع في مساعدتك. والإمام الحداد غوث، والمطر تسمى غوث، أغاث الله البلاد. وسيدنا الإمام عبد الله بن الحداد يشبه بأنه يغيث البلاد والعباد بما خلفه من علوم وكتب تقرأ إلى اليوم، يهدي الله بها كم من عاص، وكم يحول الله من شقي إلى سعيد ببركة ما خلفه من علم. فهو غوث يغيث البلاد ويغيث القلوب القاسية لتصبح رقيقة قريبة إلى الله عز وجل، فهذا غوث. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Beliau yang mulia Al-Habib Dr. Hashim bin Abdul Rahman bin Alawi Al-Idrus memulakan pembicaraannya di malam hari ini, di malam yang mulia ini, dengan memanjatkan segala puji syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau sampaikan salawat dan salamnya kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga keberkahannya kembali kepada kita, kepada sahabat kita, kepada keluarga kita, yang sangatlah kita berharap supaya Allah mengumpulkan kita bersama-sama mereka di hari akhir nanti, di hari kiamat nanti. Kemudian setelah beliau menyebutkan kalimat wa ba'du, telah kita dengarkan daripada kalam-kalam mutiara, perkataan yang sangat indah daripada seorang imam yang sangat agung, ialah Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Beliau seorang imam yang dijuluki sebagai Gauthul Ibad wal Bilad, Al-Gauth yang memiliki makna penolong, Al-Gauth yang memiliki makna yang cepat dalam pertolongannya. Maka beliau diibaratkan sebagai seorang penolong jika ada orang yang mendapatkan sebuah kesusahan, diibaratkan sebagaimana sebuah hujan yang menolong, yang menyuburkan terhadap apa-apa yang terletak di bawahnya, yang mana hujan ini menyuburkan, memberikan pertolongan, menenangkan kepada apa-apa yang ada di alam tersebut. Maka perkataan daripada seorang yang dijuluki sebagai Gauthul Ibad wal Bilad ini, berapa banyak orang-orang yang berada dalam kemaksiatan bertaubat kepada Allah karena mendengarkan perkataannya. Berapa banyak hati-hati yang keras menjadi lunak karena mendengarkan keindahan apa yang beliau ucapkan dalam kitabnya. Maka ini merupakan sebuah perkara yang sangat agung dan sangat mulia. Beliau menjadi seorang Gauth, menjadi seorang penolong daripada hati-hati yang merasa gersang saat ini. وبما ترك الإمام عبد الله بن علوي الحداد من كتب تأليفات، سواء المنثور أو سواء المنظوم
أو سواء الأوراد والأدعية والراتب وغير ذلك، فأثرها إلى اليوم يتجدد في أقاصي الأرض. نحن في هذه البلاد البعيدة من مكان ولادته ووفاته، وشرق الأرض حتى في وقته وصل إلى جنوب أفريقيا تقرأ رواتبه وأوراده وكتبه. كثير أسلموا في جنوب أفريقيا في وقت الإمام عبد الله بن حداد من جراء تلاميذه الذين أوصلوا كتبه إلى تلك الجهات رضي الله عنه وأرضاه. Dengan apa-apa yang ditinggalkan beliau sangatlah banyak. Di antara kitab-kitabnya, nazam-nazamnya, untayan syairnya, ratib, zikirnya, dan perkataan-perkataan beliau yang sangat banyak dengan kemuliaan ini sungguh telah tersebar luas seantero alam, bahwasannya sampai ke timur ujung timur, sampai barat ke timurnya barat, bahkan sampai pula pada perkataannya beliau ini sampai ke Afrika Selatan. Karena disampaikan oleh murid-muridnya beliau, maka mendengarlah, sampailah perkataan yang mulia ini sejauh itu menunjukkan akan keberkahan dari sang pengarang tersebut. فكتابه النصائح الدينية والدعوة التامة ورسالة المعاونة والمؤازرة كلها فيها من العلوم الشيء الكثير. قالوا النصائح الدينية اختصرت فقط إحياء علوم الدين، كل ما في إحياء علوم الدين اختصره. إحياء علوم الدين كتاب كبير للإمام الغزالي فيه 4 مجلدات، وكل جزء فيه 10 أبواب، فهو 40 بابا من أبواب العلم اختصره في النصائح الدينية. والدعوة التامة ورسالة المعاونة كل كتاب فيه من الفوائد والعلوم ما إذا قرأته أول مرة وثاني مرة وثالث مرة لا تمل من تكرارها من سر اتصالها بالقرآن العظيم. فلذلك سيدنا الإمام عبد الله علي بن محمد الحبشي يقول أبدت نصائحه علوما طالما ردعت عبيد الغي والإفساد. ويقول في أول قصيدة بالفتح والإرشاد والإمداد ثبتت قواعد شيخنا الحداد قرت به عين النبي محمد فهو له من أحسن الأولاد رضي الله عنهم وأرضاهم. Maka di antara paling mulia daripada kitabnya Muhaddad ini ada berbagai banyak daripada kitab-kitab tersebut. Di antara kitab Nasaihud Diniyah, di antaranya pula kitab Da'watut Tamah, Risalatul Mu'awad, dan kitab-kitab lainnya mengumpulkan banyak sekali daripada macam-macam ilmu. Bahkan kitab Nasaihud Diniyah ini merupakan sebuah ringkasan, kumpulan ringkasan daripada kitab Ihya Ulumuddin karangan daripada Al-Imamul Ghazali. Karangan tersebut termuat dalam 4 jilid yang sangat tebal. Setiap jilidnya memuat daripada 10 keilmuan, memiliki 10 bab, sehingga 40 bab tersebut dikumpulkan, diikhtisar atau disingkat, diringkaskan oleh Imam Abdullah Al-Haddad dalam sebuah kitab yang dinamakan Nasaihud Diniyah. Maka lihatlah bagaimana kitab yang sangat banyak, pengetahuan yang sangat banyak dijadikan ringkasan yang begitu mudah untuk dipahami dengan perkataannya Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Dan jikalau kita membaca perkataan beliau 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, kita tak merasakan bosan dalam membacanya. Kita tak bosan dalam mendengarkan keindahan perkataan, untayan nasihat yang tertuang di dalam kitab tersebut, menunjukkan bahwasannya pengarang tersebut memiliki hubungan yang sangat kuat di dalam Al-Quran, memiliki hubungan yang sangat erat kepada Al-Quranul Karim. Bahkan Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengubahkan sebuah syair yang maknanya bahwasannya futuhnya, irsyadnya, bimbingannya menunjukkan bahwasannya orang tersebut memiliki sir yang sangat luar biasa, menjadi pelipur lara bagi Nabi Muhammad SAW, dan dianggap daripada mutiara dzurriyyahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم سمعتم القراءة في هذا الكتاب بالنظر في قصص الأمم السالفة وقصص الأنبياء، فإن فيها ما يحرك القلوب ويعرفها
بقدر ما نحن فيه والفوائد الكبيرة في قصص القرآن الكريم. فإن قصص القرآن الكريم تثبيتا لقلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ترسيخا لقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أفضلهم. كذلك نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، فكيف بقصص رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر مولده الشريف وذكر بعثته صلى الله عليه وسلم وذكر أحواله تثبيتا لقلوبنا أشد من تثبيت القصص الأنبياء، لأنه أفضلهم وأشرفهم وأخيرهم وآخرهم وخاتمهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Maka sebagaimana yang telah kita dengarkan tadi, berapa banyak diceritakan daripada cerita umat-umat terdahulu, diceritakan orang-orang yang telah pada masa lampau, yang mana cerita mereka ini menggerakkan hati kita, yang mana cerita mereka ini membuat hati kita tergerak untuk bisa mengambil faedah, untuk bisa mengambil mutiara-mutiara hikmah. Kisah tersebut pula Allah cantumkan sebagaimana di dalam Al-Quran, karena tujuan adanya kisah ini untuk tathbit, untuk mengkokohkan hati Nabi SAW. Tujuannya Allah bercerita kepada Nabi Muhammad untuk diambil pelajarannya, sebagaimana Allah mengatakan di dalam Al-Quran, kadzalika, yang demikian tersebut kami memberikan kisah, kami memberikan cerita kepadamu dengan tujuan kepada umat-umat terdahulu, dengan tujuan agar menenangkan hatimu, agar mengokohkan hatimu. Kalau saja cerita umat-umat terdahulu bisa mengkokohkan hati Nabi Muhammad, lalu bagaimana kalau yang disebut ialah Nabi Muhammad SAW? Bagaimana kalau yang disebut itu ialah sifat dan akhlaknya Nabi SAW? Sudah dipastikan akan menggerakkan hati kita, karena beliau ialah pemimpinnya para nabi, beliau adalah penutupnya daripada seluruh rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. فلذلك النظر في قصص الأنبياء السالفة تثبيت لنا في هذا الوقت، لأن الأنبياء السالفين كل ما حصل للكفار في وقتهم وما جابه قاوموا به الأنبياء يحصل في وقتنا، ففي تثبيت لنا. والجواب من الحق عز وجل قد تقدم للأنبياء السابقين، وكذلك الجواب في عصرنا، وكأن الوقت يتكرر من جديد. لذلك الله سبحانه وتعالى لما قالوا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ساحر، قالوا لرسول الله مجنون، الله أخبر رسول الله أن الأنبياء الذين قبلهم أيضا قالوا لهم ساحر، قالوا لهم مجنون. نفس الكفار في عهدك يا محمد مثل الكفار في العهود الماضية، كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر مجنون أتواصوا به، كأنه كل واحد يوصي الثاني. الكفار في عهد إبراهيم يوصي الكفار في عهد نوح، عهد نوح يوصي الكفار في عهد موسى، نفس الكلام كرروه حتى جاء وقتنا، فنفس كلام الكفار في عصرنا مثل كلام الكفار في عصر الأمم السالفة وفي عصر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وكيف نكون معهم؟ نكون معهم مثل ما قال الله، مثل ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قومه في ثبات وقوة صلى الله عليه وسلم. Kalau kita memandang, kita menengok ke belakang sana, bagaimana cerita para nabi-nabi terdahulu, bagaimana ujian yang ditimpakan kepada para nabi-nabi terdahulu, itu pula serupa sebagaimana yang terjadi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi kepada para nabi-nabi terdahulu terjadi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah memberikan pelajaran yang terdapat di dalam ujian tersebut. Seolah-olah Allah memberikan jawaban, apabila engkau ditimpa seperti ini maka jawabannya seperti ini. Umat-umat terdahulu menyakiti para nabinya, maka bagaimana para nabi tersebut mengatasinya? Maka seperti itu pula Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menghadapi untuk menghadapi daripada ujian tersebut. Apa yang ditimpakan kepada Nabi Muhammad SAW itu telah terjadi pada orang-orang terdahulu, dan apa yang terjadi terdahulu terjadi pula kepada kita saat ini, yakni perkataan orang-orang kafir, perkataan orang-orang yang
tak beriman kepada Allah, ketika mereka mengatakan Nabi Muhammad seorang penyihir, Nabi Muhammad dikatakan mereka sebagai orang yang tak berakal, maka apakah hal tersebut terjadi pada nabi-nabi terdahulu? Betul, terjadi kepada para nabi-nabi terdahulu, yakni Nabi zaman dahulu dikatakan engkau penyihir, Nabi zaman dahulu kau dikatakan engkau orang yang gila. Terjadi pula apa yang terjadi di zaman dahulu terjadi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu seolah-olah Allah mengatakan bahwasannya yang lampau akan terjadi dan yang terjadi di zaman Nabi Muhammad pula akan terjadi di zaman kita. Pertanyaannya, lantas bagaimana supaya kita bisa bersama seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana kita bisa kokoh dalam mengikuti jejaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka beliau mengatakan kita harus mengikuti bagaimana cara Nabi SAW dalam bersikap menghadapi ujian tersebut. والآن الكفار في عصرنا يقولون نحن نملك من القوة ما لا يملك أي أحد وعندنا السلاح النووي وعندنا كذا وكذا ونحن أقوى قوة في الأرض. نفس الكلام يكررونه كما كان في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة نحن أقوى قوم نحن من أشد منا قوة. فقال الحق عز وجل أولم يروا أن الله الذي خلقه هو أشد منهم قوة. الله الذي أعطاهم هذه القوة في لحظة واحدة يأخذها منهم وتصبح لا شيء. في لحظة واحدة تدمر وتذهب تلك أجهزتهم وعلومهم المتقدمة إذا أراد الله عز وجل. لكن نحن ثقتنا بالله عز وجل نحن مع القوي، فمن كان مع القوي يكون قويا بالله لا بالأجهزة ولا بالأسلحة ولا غير ذلك. فهكذا الكفار في عصرنا يقولون. Saat ini orang-orang kafir, saat ini orang-orang di luar sana, di negara barat sana mengatakan kami adalah negara yang paling kuat, kami adalah adik kuasa, kami ini memiliki kekuatan yang lebih daripada orang-orang lain, kami kuat dengan pemikiran, kami kuat dengan senjata, kami kuat dengan pertahanannya. Hal tersebut sama. Allah menceritakan di dalam Al-Quran kaum Ad mereka mengatakan di dalam Al-Quran bahwasannya mereka bersombong diri dengan kekuatannya. Lalu Allah mengatakan, lalu siapa yang lebih kuat daripada kami? Ketika mereka mengaku-ngaku kami adalah yang paling kuat, maka Allah tantang, siapa yang lebih kuat denganku? Maka kalau kita lihat bagaimana langit dan bumi, siapa yang menciptakan, siapa yang lebih kuat, yang bisa menghancurkan dalam sesaat, yang bisa menghilangkan bumi ini hanya dalam sekejap, siapa lagi kalau bukan Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka orang-orang kafir mereka hanya mengatakan perkataan orang-orang terdahulu, sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala ialah yang maha kuasa dengan segala kekuatannya. فينبغي أن تهتم بهذه القصص، هذه القصص التي ينبغي تتتبعها، قصص القرآن الكريم، ليست ما يشغلونك به من قصص التلفزيون وقصص الأفلام الخيالية الكاذبة، وأنت تعلم أنها كاذبة وتنظر إليها وتتفرج من أولها وتشتاق إلى أن تسمع آخرها وكلها كاذبة. وأفضل القصص عندك في كتاب الله عز وجل، كما قال الله عز وجل نحن نقص عليك أحسن القصص. أفضل قصص وأحسن قصة هي قصص القرآن، سواء إن أردت قصص الأنبياء، إن أردت قصص الأولياء في القرآن، قصة لقمان، قصة مريم، قصة أصحاب الكهف، هؤلاء الأولياء الذين ينبغي أن نتتبعهم. قصص ما بعد عصر النبي، قصص التابعين والصحابة ومن بعدهم إلى عصرنا، هذه أحسن القصص نعلم بها أولادنا، نعلم بها جيلنا، ينشأ ويتربى أن هذه هي أحسن القصص، ليس ما يخيل لنا في التلفزيونات، وليس ما يخيلونه لنا أن هناك قصص أفضل، فهذه قصص الحق.
Maka beliau sampaikan kisah yang paling utama itu ialah kisah yang termuat di dalam Al-Quranul Karim. Jangan kita pandang saat ini orang-orang tersibukkan dengan televisi, tersibukkan dengan berbagai macam film, tersibukkan dengan berbagai macam tontonan yang dia bingung bagaimana endingnya, bagaimana pada akhirnya. Mereka menjadikan penasaran tontonan-tontonan tersebut, sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan sebagus-bagusnya kisah, semanfaat dan seterbaik-terbaiknya kisah tercantum di dalam Al-Quran, sampai-sampai Allah mengatakan nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas, kami berikan kalian sebaik-baiknya kisah, sebaik-baiknya cerita yang bisa diambil manfaatnya. Maka hendaklah kita menghidupkan anak-anak kita menghidupkan generasi-generasi muda ini dengan cerita yang Qur'ani. Kita jadikan tuntunannya ialah apa yang termuat di dalam Al-Quran. Maka jangan kita jadikan tontonan kita menjadikan tuntunan yang kita tonton dari televisi, dari perfilman tersebut kita jadikan contoh dalam kehidupan kita. Maka Allah telah menurunkan sebaik-baik kisah untuk kita ikuti dengan cerita-cerita yang termuat di dalam Al-Quran. فلذلك مجالسكم هذه تعلمكم أن تكونوا أقرب إلى الله عز وجل، فأنتم في منزلة أعظم من منزلة من لا يعلم، من لا يحضر، من لا يجالس العلماء. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا يستوي. هذا سؤال استنكاري، يعني لا يستوي من يعلم، من يحضر ويجلس ويتعلم مع من لا يحضر ولا يتعلم ولا يهتدي بهديهم ولا يجالس العلماء. فعند الله ليس سواء، ليس بمنزلة واحدة. فعند أنتم من يحضر أعلى وأعلم ممن لا يحضر تلك المجالس، فأنتم في مرتبة عظيمة عند الله عز وجل. Maka orang-orang yang berhadir majelis itu ialah yang paling dekat kedudukannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka ini memiliki berbeda kedudukan dengan orang-orang yang tak mau duduk di dalam majelis, berbeda kedudukan dengan orang-orang yang tak mau duduk dengan para ulama. Allah menyampaikan di dalam Al-Quran, apakah sama orang yang tahu dan orang yang tak tahu? Apakah sama orang yang memiliki ilmu dan orang yang tak memiliki ilmu? Tentu jawabannya ialah tidak, karena pertanyaan ini merupakan sebuah bentuk ingkari. Sebetulnya tak perlu jawab. Kalau ditanya apakah sama orang punya ilmu dan orang tak punya ilmu, jelas jawabannya tak akan pernah sama. Maka orang-orang yang hadir di dalam majelis ini akan Allah berikan derajat yang lebih tinggi, jauh kemuliaannya dengan kemuliaan yang sangat agung daripada orang yang dia tak mau untuk berhadir dan duduk di dalam majelis-majelis seperti ini. ولذلك مجالسكم فوائدها كثيرة جدا، من أعظم فوائدها القيام من هذا المجلس وقد غفر لكل واحد منا ومنكم ذنبه. في الحديث القدسي أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. في الحديث القدسي الملائكة تقول يا رب فلان جاء لحاجة، جاء آخر المجلس ما قصده يحضر المجلس، هل نغفر له حتى هو؟ هل تشمله المغفرة؟ يقول الحق عز وجل وله قد غفرت. هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، لا يشقى من حضر مجلس أهل العلم، لا يبقى هو من دون مغفرة. المغفرة تنزل وتعم الجميع سواء من فهم أو لم يفهم، من استفاد أم لم يستفد، من باب أولى من استفاد، فكلهم يدخلون في المغفرة في مثل هذه المجالس. Maka keutamaan daripada menghadiri majelis seperti ini sangatlah banyak. Dan yang paling utamanya ialah orang yang bangun dari majelis ini Allah ampuni dosanya tanpa ada keraguan. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis qudsi, dikatakan berdirilah engkau, sungguh dosamu telah diampuni. Berdirilah engkau dari tempat ini, sungguh dosa-dosamu telah Allah ampuni. Maka ada sebagian daripada orang-orang yang dia berhadir bukan karena tujuannya untuk menghadiri majelis ilmu, untuk menghadiri dengan tujuan lainnya, tetapi pengampunannya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini berlaku bagi siapa saja yang mau hadir di tempat ini. Pengampunannya Allah itu secara umum Allah bagikan, Allah berikan kepada siapa orang yang mau duduk di tempat-tempat seperti ini. Maka
beliau sebutkan bahwasannya orang-orang yang mau duduk di tempat ini, dia faham tak faham dia akan diampuni, mengerti tak mengerti dia akan diampuni, fokus tak fokus pun dia akan diampuni. Tetapi orang yang memiliki pemahaman, orang yang belajar dengan belajar yang fokus, yang dia memperhatikan, jelas setelah diampuni maka dia akan mendapatkan derajat yang lebih tinggi daripada yang lainnya. فلذلك احذروا من سارق الفوائد من هذه المجالس وهو الشيطان، أن ينسيكم أمثال هذه المجالس أو أن يخذلكم عن عدم الحضور في مثل هذه المجالس، فإن الشيطان في مثلي ومثلكم يعمل بجهد شديد لأجل أن يثبتكم وأن يبعدكم. أما أهل الأسواق وأهل اللهو وأهل الغفلة فهو قليل الوسوسة لهم. لماذا؟ لأنهم خلاص هم في معصية وفي بعد، فيحاول أن يكون بينه وبينكم أنتم علاقة حتى يبعدكم. هذا عمل الشيطان، لأن عندنا يقولون السارق ما يدخل البيت ليش؟ الفاضي اللي ما فيه فلوس، بل يدخل البيت بيت الأغنياء السارق. وكذلك الشيطان ما يدخل قلب أحد يوسوس له إلا العامر بالإيمان، إلا أهل محبة المجالس، أهل محبة العلم. أما القلب اللاهي فلا يدخل فيه، يقول خلاص هذا صديقي صاحبي نحن وياه سوا سوا ما في مشكلة. لكن القلب المتعلق بالله هو الذي يكثر جهده وعمله ووسوسته لأجل أن يبعدكم عن هذه المجال. فإذا وسوس إليك الشيطان فدل على أن في قلبك إيمان، فحافظ على ذلك. ليش إيمان؟ واتخذ الشيطان عدوا. Maka berhati-hatilah orang-orang yang mau berhadir majelis seperti ini. Terkadang, bukan terkadang, syaitan ini dia akan membuat kita lupa. Syaitan ini akan membuat kita lalai. Syaitan ini akan menjauhkan kita yang namanya daripada majelis dengan memberikan sifat was-was di dalam hati kita. Karena orang yang dia ingin mendekati kepada Allah, maka syaitan akan berusaha semaksimal mungkin untuk menggoda orang tersebut. Syaitan akan berusaha sekuat mungkin untuk menggoda agar orang tersebut tak mau hadir dalam sebuah majelis atau dalam sebuah perbuatan kebaikan. Tetapi orang-orang yang berada di pasar, orang-orang yang berada dalam kelalaian kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sangat sedikit gangguan dan godaan daripada syaitan tersebut. Sebagaimana disebutkan, seorang maling tidak akan masuk ke dalam rumah yang tak ada isinya, tetapi maling akan masuk ke dalam rumah yang memiliki kekayaan. Maling akan masuk ke dalam orang yang memiliki harta benda yang banyak. Maka kalau di dalam hati seorang tersebut memiliki keimanan yang sangat banyak, memiliki keteguhan iman yang sangat kuat, maka syaitan akan masuk mengganggunya, membuat was-was dalam dirinya. Maka hendaklah kita berhati-hati dengan syaitan tersebut dan jadikanlah syaitan ini sebagai seorang musuh yang sangat nyata. فلذلك كل أهل هذا المجلس لما تحصل المغفرة يشعر كل واحد منا ومنكم بتصفية قلبه، لأن المغفرة تنزل على القلوب، تصفي القلوب من المعاصي ويصبح القلب نظيف. فكأن هذا المجلس فيه مغسلة يغتسل الإنسان، يطهر ما في قلبه فيتنظف القلب ويصبح القلب طاهر فيتنور. فلذلك قال المجالس هذه فيها من تنوير القلوب ما ليس في غيرها من الطاعات، من الصلاة ربما تصلي برياء، ربما زكاة فيها رياء، وربما بعض الأعمال ليست خالصة، لكن هذه المجالس يقين فيها تنوير للقلوب أكثر من غيرها من الطاعات بسبب مغفرة الذنوب في هذا المجال. لذلك الإمام عبد الله بن حسين بن طاهر يقول في قصيدته التي أولها ربنا انفعنا، آخرها ربنا انفعنا بما علمتنا، ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا، يقول مجالس التذكير مثل هذه المجالس عديمة النظير، فيها من التنوير للقلب والضمير ما ليس في كثير من طاعة القدير. مجالس التذكير عديمة النظير، ليس لها مثيل، ما في لها مشابه في الطاعات. لماذا؟ فيها من التنوير، تنوير القلوب، ما ليس في كثير من الطاعات. هذه المجالس
نسأل الله أن نكون من أهلها يا رب العالمين. Maka orang-orang yang berhadir kepada majelis tersebut dia akan mendapatkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan Allah bersihkan hatinya sebagaimana orang-orang yang menyucikan tempat-tempat yang kotor, maka Allah akan menyucikan hati-hati tersebut sehingga hati tersebut akan sangat terang benderang. Hati yang mana dia mau berhadir dalam sebuah majelis, maka dia akan sangat bersih, menyala, berterang benderang, karena Allah memberikan kemuliaan kepada orang-orang yang mau berhadir tersebut. Ketahuilah bahwasannya majelis ta'lim ini berbeda dengan amal-amal saleh yang lain. Terkadang kita kalau sholat ada perasaan ingin dilihat orang. Terkadang kalau kita zakat, kita sedekah, kadang kita ini pengen dilihat orang supaya kita ini disebut jadi orang baik. Tetapi kalau orang hadir majelis itu tak ada kalimat seperti itu. Tidak ada kalimat, dia tak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir mengatakan, majelis zikir atau majelis ta'lim ialah agung sekali kedudukannya, memiliki cahaya kepada orang-orang yang memiliki cahaya kepada hati-hati yang berhadir di dalamnya, yang mana majelis tersebut tak dimiliki oleh banyak amal-amal saleh yang lainnya. Itu merupakan kalam daripada beliau yang intinya majelis ini memiliki keutamaan yang sangat agung yang tak dimiliki oleh perbuatan-perbuatan baik lainnya. Nas'alullah azza wa jalla an yuwaffiqana wa iyyakum li kulli khair wa yaj'alna wa iyyakum min ahli al-khair wa yaj'alna wa iyyakum min ahli al-istifada wa yaj'alna wa iyyakum min ahli al-majalis al-haqiqa zahiran wa batinan. Allahumma ya man waffaqa ahli al-khair lil khair وأعانهم عليه وفقنا اللهم للخير وأعنا عليه. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك مما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم وفر حظنا ونصيبنا مما وفرت به حظ ونصيب عبادك المؤمنين واجعلنا من أهل العبرة والاتعاظ بما في القرآن العظيم وما في القصص القرآن، واجعلنا من أهل الادكار، واجعلنا من أهل الموعظة، واجعلنا من أهل التأثر بالنصيحة، واجعلنا من أهل الاهتداء والاقتداء بسيد الأنبياء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في خير ولطف وعافية. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خير. Insyaallah ada diterjemahkan tadi doanya. Mudah-mudahan kabul doa Habib Hashim. Untuk kita dan untuk muslimin dimanapun mereka berada, dan untuk yang non muslimin mudah-mudahan mereka jadi muslimin. Amin. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان. آمين. والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا. آمين الله. لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا، وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا، للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا، مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا. أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرى. أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا، واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا. أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا، واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ود ومن والانا، والمحسن
المحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا آمين يا الله. وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادان وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشف وعافي عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا آمين. بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين والصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين والصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله الذين من قبول سريع السلام. الفاتحة. Biar Allah sembuhkan semua yang berjangkit, cuma penyakit Amin. yang ada pada kita, terutama yang hadir dan semua saudara kita muslim dimanapun mereka berada, terutama kepada Dwi Kartika Setiawati binti Yusuf Margowati, dan mudah Allah berikan selamat untuk Siti Nafi Nazirah Al-Usad. Nanti bacakan. Siti Nazirah Al-Usna binti Rifat Khairin. Ya Rabb, mudah-mudahan selamat dan Allah berikan selamat untuk beliau, keluarga dan kita semua insyaallah. Selamat dunia Amin. Dan mudah-mudahan Allah sampaikan semua hajat kita. Dan Allah luaskan rezeki kita semua insyaallah, diiringi berkah dari Allah insyaallah. Berkat Nabi Muhammad kumpulin kita saat ini bihim fi afiyah wa ila حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في له الفاتحة. Sebelum ditutup, saya mengundang malam subuh ini, beliau insyaallah nanti ngisi di Gerilya di Masjid Al-Mujibah. Subuh ini beliau insyaallah ngisi di Masjid Al-Mujibah daerah Gerilya situ ya, proklamasi A sana dikit sebelah kanan pinggir jalan besar. Dan subuh Rabu beliau insyaallah ngisi di Masjid Ar-Raudhah di Teluk Lerong Jalan Siti Aisyah di muka kuburan tuh Teluk Lerong situ. Situ insyaallah subuh Rabu. Insyaallah Rabu malam Kamis namanya di rumah saya di Majelis Nurul Huda. Rabu malam Kamis beliau ngisi dan Kamis subuh beliau pulang. Jadi tinggal ada 3 pertemuan ya. Subuh ini subuh Rabu, subuh ini di Gerilya, subuh Rabu di Ar-Raudhah Masjid Raudhah. Rabu malam Kamis pada saya di tempat saya di Jalan Kadir Uni. Mudah-mudahan beliau selalu sehat afiat. تقبل الله منكم. تقبل يا كريم. Kemudian terakhir minta hadiah Fatihah untuk keluarga dari sahibul bait yang baru meninggal, yaitu almarhum Haji Idris bin Haji Gendah. Haji Idris bin Haji Gendah Tufi Gedipan. Haji Idris. Tufi Fatihah.
الفاتحة إلى روح المرحوم حاج إدريس أن الله عز وجل يغفر له ويرحمه ويجعل قبره روضة من رياض الجنة آمين ويجعل قدومه قدوم خير على أهل البرزخ ويرفع درجاته في عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ولا يحرمنا بركاته من وسلف الصالحين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan berakhirnya doa maka berakhir pula acara kita pada malam hari ini. Insyaallah kita akan bertemu kembali di bulan yang akan datang, September, di tanggal 1 Senin malam Selasa. Belum tahu kepastian apakah kita akan maulid atau tidak. Insyaallah nanti akan dimusyawarahkan. Bila pian melihat ada panggung di muka berarti maulid, bila yang akan ada berarti ada. Insyaallah mudah-mudahan Allah berikan kita sehat afiat. Kami atas nama keluarga besar, mewakili keluarga besar dan seluruh kru mengucapkan ribuan terima kasih dan ampun maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus yang sudah dapat kotakan